Hi guys, nandito na kami sa Batangas. Dati dun kami guys. Ngayon dito na kami. Ayan na. Hi! Pagay muna kayo guys. Ayan guys, masarap po. Tapos yung bangka na yan, masarap po yan mamaya. Dito po kami sa resort na to. Sa El Cacao. Dito kami guys. Thank you guys. Swimming kami guys. Thank you guys.